सत्संग रेजिस्ट्रार बॉडी जे फास्ट जनरल सेक्रेटरी ठाकुर भक्त सुशील चंद्र बसु जो मैंने सब चली गले विगत हेले से माने कुआडे गले कहार पुनर्जन्म हो स्टडी कर देखा वास्तव भाव में से ठाकुर द्वारा आदिष्ट हो भारतर विभिन्न स्थान को से जाइछन्ति। रावलपिंडी जड़े डॉक्टर संत डुगल सिंह जड़े डॉक्टर से चलीगले से चली जीवार 6 दिन पर से एक मातृगर्भ स्थान पाइले मात्र 6 दिन पर। आमर सब धारणा अच्छी क्रियाकर्म है 11 दिन आम सब शुद्ध माने 10 दिन शौचादी हो 11 दिन शुद्ध हो जे क्रिया धरी था सारा वर्ष धरिकी काला शौच रहे। आम गाँवली कथा अच्छी ता कांधे प्रेत अच्छी ये सब कथा धारणा अच्छी ये सब आम धारणा ये सब हूँ आमर धारणा किंतु शास्त्र से व्यवस्था ना। महर्षि मनु लिखिंट मनुस्मृति रे आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधन में बच पंचितान्यपि सूर्यंते गर्भस्थ शैव देहीन। यही देही जितेबाला मातृगर्भे स्थान निए सेठारे ए 5टी जिनिष 5टी सत्य स्थिरीकृत होता है। गोटे हूँ आयुष गोटे कर्म गोटे विद्या गोटे वित्त माने धन आउटा हूँ निधन। निधन माने मृत्यु। मृत्यु कहार केतबेले कोठी किमिति अवस्था हब ता स्थिरीकृत ही अच्छी एटा आमे जानू बा न जानू हुए तो आमे अनेक जानी पारुना अनेक मध्य आमे देखिचे आमे पुराण शास्त्र देखिले इतिहास देखले आमे जानिबा जे अनेक जानिचंती तांको मृत्यु कोन हबो कोठी हबो किपरि हबो। पठाणी सामंत थिले तांकर मृत्यु तारीख से जानथिले एवं सुदूर खंडपड़ारू से पुरी धाम रे एई दिन देह रक्षा करिवे से आसी पहुँचले और देह रक्षा कले। आमे कहि परिबानी कारण आमर से साधारण तपस्या ना। आमे मनुष्य जन्म पाइचे मनुष्य शरीर धारण करिचे किंतु आमे केते गुड़िए वृत्ति प्रवृत्ति आच्छन्न हो पड़चे बोली जो आत्मार कथा कह जाए जहाँ अजर अमर नित्य विद्यमान जहाँ नियत गमनशील जहाँ आत्मा शब्द अर्थ हूँ नित्य गमनशील जहाँ से आमे जो गोटे शरीर धारण कलु गोटे शरीर हेलु किए पुरुष नारी जहाँ आमे हेलु आमे सबू विभिन्न प्रकार वृत्ति प्रवृत्ति आमे आच्छन्न हो पड़ू। निया उपरे जदि गदा गदा पाउंस गदे रखिदबा निया ता भितर अच्छी पाउंस गदा भितर आउ निया को देखिबार उपाय नहीं। पाउंस को आड़ेले जाइके ता स्फुलिंग बाहर आमे शरीर धारण करचे आम भितर आत्मिक शक्ति अच्छी जहाँ आमे कहूचे जे ईश्वर ठारू आमे प्राप्त होते ईश्वर निजे बहु भाव में लीला कर सब आम कत जानी किंतु पाउंस गदा भितर से आत्मिक शक्तिटा आमर एपरी भाव लुचि जाइए आम निजको खोजिक पाऊना से पाउंस गदा को सफा करने अर्थात वृत्ति प्रवृत्ति जहाँ काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य अच्छी सेथुरु मुक्ति पाइबापी रक्षा पाइबापी आम गुरु ग्रहण करचे इष्ट ग्रहण करचे ठाकुर ग्रहण कर चलचे। जीवन यदि मास्टर न था गुरु न था इष्ट न था जीवन देवता न था ये सब तत्व ये सब कथा खाली शुणा कथा कथार कथा ता आमर जीवन को प्रभावित करि पारनी वास्तव भाव में सेथिपाई आमे बहुत कथा जानिचे बहु जाति स्मरक कथा जानिचे पुराण शास्त्र शुणीचे एबे मध्य बहुत आलोचना हेला होउची हबो असुविधा नहीं। आमे कोठी अच्छे एटा हচ্ছে प्रथम कथा
ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପୋଜିୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ଜଣେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା କହୁଛି, ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସେ କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଡିଫିକଲ୍ଟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା। ଆଉ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା ଏଇ ସକାଶେ ଯେ ଆମେ ଆଦର୍ଶ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଆମର ନାହିଁ, ଇଷ୍ଟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଜୀବନ ଦେବତା ନାହାନ୍ତି। এটা হচ্ছে অসল কথা। হ্যাঁ, আমার অভিভাবক কহিলে সে জগন্নাথଙ୍କ ভক্তি করନ୍ତି, ঠাকুরଙ୍କ বହି পড়ନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହେଉଛି କି ଆଦର୍ଶ ବା ଇଷ୍ଟ ଯିଏ ସେ ସବୁବେଳେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଇଡିଆରେ ଆଦର୍ଶ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଫଲୋ କରାଯାଇ ନପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ଦରକାର, লিভিং ଆଇଡିଆଲ ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲେକ୍ସିସ୍ କେରେଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବହି ମ୍ୟାନ୍ ଦି ଅନନୋନ୍। ଏ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ, ମ୍ୟାନ୍ will never follow the rational laws of a conduct unless he gets those comments from a personal God. So we need a God who helps us, loves us, bears us, and to respond to us. সেই ঈশ্বর ভগবান আমার দরকার যে আমাকে রেসপন্ড করিবে, ଆମ କଥାର ଜବାବ ଦେବେ। ଯିଏ ଜବାବ ଦେବେ, ଯିଏ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ଆସନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପେ। ଏ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେପରି ଭାବେ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଡଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାତ ବାବାଜୀ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ସେ ସତ୍ୟଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୋର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ବହୁ ଭାବରେ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଇଛୁ, ତ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗର ବୋଧହୁଏ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଡିଡୁ ଫୋନ୍ କଲା ମୋତେ ଯେ ବାବାଜୀ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କିଛି ତ ହେଇନଥିଲା, ଘରେ ପଡ଼ିନଥିଲେ, କିଛି ହେଇନଥିଲା। ନା, ସେ ଯାହା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁଖଦ ବରଣ। ଘରେ ପଡ଼ି ରହିବା, କିଛି ବୁଝି ନପାରିବା, ଜାଣି ନପାରିବା, ମାଇଣ୍ଡଟା ଆଉଟ୍ ହେବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ତେଣୁ ସଜ୍ଞାନରେ ଯିବା ଏବଂ ସଜ୍ଞାନରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିବା, এটা ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟେନି, କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟେ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେବ କି ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ହେବ କି ନିମ୍ନଗତି ହେବ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେଉଁଦିନ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମରିଗଲା ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭିତରେ, ଅଭିମନ୍ୟୁର ଶବ ସଂସ୍କାର କରାଗଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ତାର ପିତା ନିଜେ ତାର ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ, এটা ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଏବଂ ସେଦିନ କିନ୍ତୁ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ କୂଳର ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, ନିବେଦନ କଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ, କୂଳ ପୁରୋହିତ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ, ବୟସ୍କ କନିଷ୍ଠ ସମସ୍ତେ। କାରଣ ଯିଏ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ଯିଏ ସେ ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେଇଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଜଣେ ଅମର ଆତ୍ମା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଣମ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସଲ କଥା। ତେଣୁ ସେ ବାବାଜୀ ଭାଇ ଯିଏ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଆସର। ବାବାଜୀ ଯିଏ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ବିଧେୟ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ବିଶେଷ କଥା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ତ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ। ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ଜୀବନର କଥା, এটা ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏମିତିଆ ଗୋଟିଏ ଅକେଜନ ଆସେ ଆମ ଜୀବନରେ। ଜଣେ ଜଣେ ଏମିତି ଆମ ଭିତରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁ କରୁ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆତ୍ମସଚେତନ ହଉ।
ଯେ ଦୁନିଆଟା କ'ଣ, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କେଉଁଠୁ, ଆମେ ଯିବା କୁଆଡ଼େ, ଆମେ ଯିବା କୁଆଡ଼େ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସୋ ଇଜି ଟୁ ଡିଟରମିନ୍। এটা যে সহজ কথা নୁହେঁ। ঠাকুর কহিলে তাঙ্ক বাণীরে, ইহ লোকে করবি যা তুই উন্নতি বা অবনতি, ইয়ার ফল করিবরে স্থির পরলোকে তোর গতি। এই ইহ লোকে তু উন্নতি করিছু কি অবনতি করিছু, ইয়ারি রেজল্ট, ইয়ার ফলটা ହିଁ পরলোকে তোর গতি স্থির করিব। পরলোক কেହି দেখি নাহাନ୍ତି। ଯିଏ ପରଲୋକ ଦେଖିକିରି ଆସିକିରି କହିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଜାତିସ୍ମର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଟାକୁ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ କଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବହ ବା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆମ ପାଖରେ ଆଶ୍ୱାସନାର କଥା, ସାନ୍ତ୍ୱନାର କଥା ଯେ ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଇଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ସତନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ପରମ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ବାବାଜୀ ସେ ଥିଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା, ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛେ। ସେ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ।